अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, दो स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक नया अमीर मुकर्रर करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ये हक और सच की आवाज़ आप तक इसी तरह पहुँचती रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और बताया यही जा रहा था कि उनको दिल का दौरा पड़ा है, यानी हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन आज कुछ खबरें इस तरह की भी आई कि उनको दिल का दौरा नहीं पड़ा बल्कि डेंगू हुआ है। अब उनकी हॉस्पिटल से फ्रेश वीडियो आ गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अस्पताल के ड्रेस में बेड पर लेटे हुए हैं। और दूसरी तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि वो अपनी नमाज बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। कज़ा नहीं कर रहे, लेकिन बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो है वो अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा असासा है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को इसी तरह सही सलामत और लंबी उम्र अता फरमाए, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, ताकि वो अहले सुन्नत के शाना बशाना इसी तरह खड़े रहें जिस तरह वो हमेशा खड़े रहे हैं। नाजरीन, जब भी अहले सुन्नत के ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आया है हुकूमत की तरफ से, तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। उन पार्टियों के दरमियान, अहले सुन्नत की जो पार्टियां हैं या और हुकूमत के दरमियान, जिस तरह आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी TLP एक मरतबा बैंड हो चुकी थी, लेकिन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कोशिशों से वो बैंड वाली कंडीशन हट गई और TLP अपने मकसद में कामयाब हो गई और दोबारा उसी तरह सियासी पार्टी रजिस्टर्ड जिस तरह थी उसी तरह रही है। अब इस टाइम भी उम्मत के ऊपर बहुत बड़े मसले थे और अहले सुन्नत के साथ भी बहुत बड़े मसले चल रहे थे। तहरीक लब्बैक के हवाले से जितनी मसाजिद बंद की गई थी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कोशिशों से वो सारी मसाजिद ओपन हो गई, जो कि तकरीबन 300 के करीब थी। सिर्फ एक मस्जिद रहमतुल आलमीन और मदरसा अबू ज़र गफ़ारी, ये दो चीज़ें रह गई हैं। उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्द खुल जाएंगी और इनके ऊपर अदालत में केस भी लगा हुआ है और अदालत बहुत जल्द मस्जिद रहमतुल आलमीन और मदरसा अबू ज़र गफ़ारी का जो है वो ओपन करने का आर्डर भी दे देगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे सर के ताज हैं, सुन्नियों के वो जो है बहुत बड़े लीडर हैं और सुन्नियों के तर्जुमान हैं और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, पूरी उम्मत की दुआएं उनके साथ हैं, अहले सुन्नत के तमाम जमातों की दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जल्द अज जल्द उनको सेहत दे, ताकि वो अपने मिशन की तरफ वापस आ जाएं जो कि अधूरे पड़े हैं। जिस तरह मस्जिद रहमतुल आलमीन और मदरसा अबू ज़र गफ़ारी ये भी इन्होंने खुलवाने हैं और अदालतों के थ्रू या हुकूमत से डील के थ्रू ये दोनों काम भी इन्होंने करने हैं। नाजरीन, अगली बात करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नया अमीर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि अल्लामा ज़हीरुल हसन शाह साहब को जो है वो पुलिस ने और जो हुकूमत के अरकान हैं उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, सिर्फ तीसरा ऑप्शन नहीं है। या तो आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदगी अख्तियार कर लें या आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर बन जाएं। इसके जवाब में अल्लामा ज़हीरुल हसन शाह साहब ने यह बताया कि मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं कैसे तहरीक का अमीर बन सकता हूँ। तो इदारों ने उनको कहा है कि अमीर बनने का सिर्फ आप ऐलान करें, बाकी काम सब हमने खुद करने हैं। हमने मेंबर भी आपके साथ खुद लगाने हैं, हमने मजलिस शूरा के रुकन भी आपके साथ लगाने हैं, हमने दूसरी पार्टियों से लोग निकाल कर वो भी आपको देने हैं और अवाम में आपने अपना एक रोल अदा करना है। क्योंकि इस टाइम पर अल्लामा साद रिजवी स्क्रीन पर नहीं है, लिहाजा आपकी बात भी सुनी जाएगी और हम आपका भरपूर साथ देंगे। लेकिन
علامہ ظہیر الحسن شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے سچے اور پکے سید ہیں، اہل بیت سے ہیں، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ واضح رہے ناظرین، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس ٹائم پر انہوں نے ایک جو تھا فیصلہ دیا تھا ایک قرآن اور سنت کے خلاف، تو اس ٹائم علامہ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے جذبات میں آ کر ایک بیان دیا تھا کہ جو بھی اس کا سر کاٹے گا، اس کو قتل کرے گا قاضی فائز عیسیٰ کو، میں اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دوں گا۔ ظاہر ہے یہ بات ایک غلط تھی جو کہ ماورائے عدالت تھی، اس طرح کا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن جذبات میں آ کر وہ بیان دے گئے تھے۔ اس ٹائم ان کو پھر گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں ان کو رہا بھی کیا گیا۔ ابھی دوبارہ وہی مقدمہ جو ہے اسی کو لے کر یہ ادارے اور یہ کورٹیں اور یہ پولیس ان کو اور حکومت ان کو بلیک میل کر رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر دیں، آپ کو ہم رہائی دے دیں گے اور آپ کے سارے کیسز بھی ختم کر دیں گے، لیکن شرط یہی ہے یا آپ تحریک لبیک سے علیحدگی اختیار کر لیں یا آپ تحریک لبیک پاکستان کے امیر بن جائیں۔ 70 سال کے بوڑھے شخص ہیں لیکن ابھی تک اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے ڈیل کرنی ہے نہ ہی میں نے تحریک لبیک چھوڑنی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ فیصلہ کریں، تو علامہ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے کلیئر ان کو بتا دیا ہے کہ فیصلہ میرا جو ہے وہ علامہ سعد رضوی کریں گے جو میری تحریک کے امیر ہے، میرے پاس فیصلے کا اختیار بھی نہیں ہے، میں کبھی بھی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اور علامہ سعد رضوی کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ ناظرین یاد رہے آپ کو کہ علامہ بابا خادم حسین رضوی صاحب جو تھے ان کی بہت دور کی نظر تھی، میں ان کو اس صدی کا ایک بہت بڑا ولی مانتا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ پچھلی صدی کے جو ولی تھے وہ بریلوی صاحب تھے، اور اس صدی کے جو محقق اور جو ولی ہیں وہ علامہ خادم حسین رضوی تھے۔ ان کی اتنی بڑی نظر تھی، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی علامہ ظہیر الحسن شاہ صاحب کو تحریک کا نائب امیر بنایا تھا، اور یہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ بہت ہی زبردست فیصلہ ہے۔ جس طرح ابھی نظر آ رہا ہے کہ علامہ ظہیر الحسن شاہ صاحب جو طاغونی قوتیں ہیں اس کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے اور کسی بھی ڈیل کے تحت باہر نہیں آنا چاہتے۔ اللہ پاک علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ان کی نظر کا ہی کمال تھا کہ جنہوں نے ایسا نائب امیر چنا اپنی جماعت کے لیے جو کہ دین کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بلکہ ڈٹا ہوا ہے، ورنہ جو بھی جیلوں میں جاتے ہیں اتنی اذیتیں برداشت نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رہائی مل جائے، بے شک ہم سے جو مرضی بیان لکھوا لو یا بیان ریکارڈ کروا لو، لیکن علامہ ظہیر الحسن شاہ صاحب بالکل اس کے برعکس، وہ یہی کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ یہی ہے کہ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گا وہ علامہ سعد رضوی کرے گا، وہی تحریک لبیک کا امیر ہے، وہی میرا سربراہ ہے، وہی میرا قائد ہے۔ ناظرین اس عمر میں اس بندے کا آپ اعتماد دیکھیں اور یقین دیکھیں کہ وہ اپنی باتوں پر ڈٹا ہوا ہے اور کسی بھی ڈیل کے تحت باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی کی غلط بات مان رہا ہے، اور ان کا کمال کا اعتماد ہے علامہ سعد رضوی پر اور اپنے اللہ پر۔ جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔